ओम शांति आज साकार महावाक्य 15/11/2025 मधुर संतान माने निजर चरित्र को सुधारिबा पई जोगर यात्रा रे रहिबाकु हेबो। बाबांकर स्मृति ही तुमको सदाकाल पई सौभाग्यशाली करिदेब। प्रश्न अवस्थार परीक्षा केउं समय रे होइथाए? कहार अवस्था भल बोली कहाजिबो? उत्तर बेमारी समय ही अवस्थार परीक्षा होइथाए। बेमारी समय मध्य खुशी कायम रहू एवं निजर प्रफुल्लित चेहरा द्वारा ही समस्त को बाबांकर स्मरण कराउथाओ। यह को ही भल अवस्था कहाजिबो। जदि निजे कांदिब उदास हेब तेबे अन्य मानकु खुशी किपरि करि परिबो? तेणु किछि भी होई जाऊ कांदिबार नाही। ओम शांति दुईटी शब्दर गायन करा जाए दुर्भाग्यशाली एवं सौभाग्यशाली। सौभाग्य चलीगले ताहाको दुर्भाग्य कहुए। स्त्रीर स्वामी मरीगले ताको मध्य दुर्भाग्य कहुए। एकुटिया हो जाइथांती। एबे तुमे जानुछ आमे सबुबेला पई सौभाग्यशाली हेउछु। सेठेरे दुखर कौनसी कथा न थाए, मृतर नाम मध्य न थाए, विधवा नाम ही न थाए। विधवा मानकु दुख होइथाए, सबुबेले कांदु थांती। भले साधु संत भी हुअन्तु, एमिति नुहे जे तांको कौनसी दुख हेउ नाही। केही केही दुखी होई पागल होई जांती, रोगी मध्य होई जाइथांती। ଏହା ହେଉଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ, ସତଯୁଗ ହେଉଛି ନିରୋଗୀ ଦୁନିଆ। ଆମେ ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିରୋଗୀ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବହୁତ ଖରାପ। ତେବେ ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବିଭାଗ ରହିବ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ରଖ। निजर चरित्र को देखा हेब जे आमे कौनसी भूल करूना तो। प्रथम कथा होछि बाबा को स्मरण करने को हेब, ताद्वारा ही तुमर चरित्र सुधारिब। एकमात्र बाबा स्मृति द्वारा ही दीर्घायु होइथांती। यह होछि ज्ञान रत्न। जोग को रत्न कहुए नाही। जोग द्वारा ही तुमर चरित्र सुधुरी थाए। यही 84 जन्मर चक्र संबंध में तुम मानक व्यतीत आउ केही भी बुझी पारिबे नाही। ए संबंध में तुम मानक बुझाइबा को हेब विष्णु एवं ब्रह्मा। शंकरंकर तो चरित्र कहुब नहीं। तुमे माने जानिछ ब्रह्मा एवं विष्णुंकर परस्पर मध्य संपर्क कौन? विष्णुंकर जुगल रूप होछि लक्ष्मी नारायण। से माने पुणी 84 जन्म नेउछंती। 84 जन्म भितरे से निजे पूज्य एवं निजे ही पूजारी होउछंती। प्रजापिता ब्रह्मा मध्य निश्चित एही ठारे ही दरकार। बाबा को साधारण शरीर दरकार। एइथिरे ही द्वंद्वरे पड़ुछंती। ब्रह्मा तो हेउछंती पतित पावन बाबांकर रथ। कहउछंती मध्य दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पवित्र दुनियार स्थापन कर्ता पतित पावन बाबा पतित दुनिया को आसुछंती। एही पतित दुनिया रे केही जणे हेले पवित्र रही पारिबे नाही। एबे तुमे पिला माने बुझी पारुछ जे आमे 84 जन्म किपरि नेउछु। केही तो नेउथिबे ना। जे माने प्रथमे आसुथिबे सेई माने ही 84 जन्म नेबे। सत्यजुगरे देवी देवता माने ही आसी थांती। मनुष्य मानकर टिके हेले विचार आसु नाही जे 84 जन्म किपरि नेबे। ए सब बुद्धिर कथा। पुनर्जन्म को तो समस्ते मानुछंती। मनुष्य 84 पुनर्जन्म नेउछि, एहाको बहुत युक्तिर सहित बुझाइबाकु हेब। 84 जन्म तो समस्ते नेबे नाही। एका समय कण समस्ते आसिबे एवं शरीर छाड़िबे? भगवान वाच मध्य रही तुमे निजर जन्म को जानी नाह। सेथिपाई भगवान नीचे आसी बुझाउछंती तुमे आत्मा माने 84 जन्म नेउछ। एही 84 जन्मर कहानी बाबा बसी पिला मानकु तुमको शुणाउछंती। एहा मध्य एक पाठ पढ़ा। 84 जन्मर चक्र को जानिबा तो बहुत सहज। जदि समस्तंकर 84 जन्म हेब तेबे समस्ते एकत्र आसीजिबे। एपरि मध्य हेउ नाही। समस्तंकर आधार पाठपढ़ा एवं जोग उपरि रहिछि। एथिर मध्य प्रथम नंबर हेउछि जोग। कष्ट विषय वस्तु उपरे अधिक नंबर मिली थाए। यार प्रभाव मध्य रही थाए। उत्तम मध्यम कनिष्ठ विषय रही थाए ना। ता भितरे दुईटी हेउछि मुख्य। बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ तेबे तुमे माने संपूर्ण निर्विकारी होइजिब एवं विजय मालारे गुंथा हेब। एहा ही होछि रेस अर्थात प्रतियोगिता।
प्रथमे तो निजकु देखिबाकु हेब जे मु केउ पर्यंत धारणा करुछि, केते जोगयुक्त होई रहुछि, मोर चरित्र किपरि। जदि मो पाखरे कांदिबार अभ्यास रहिछि तेबे अन्यकु केपरि खुशमिजाज करिपारिब। बाबा कहउछन्ति जे कांदे से हराए, तेणु किछि भी होई जाऊ किंतु कांदिबार नाही। रोग समय मध्य खुशी रे एतिकी तो कहिपारिब जे निजकु आत्मनिश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। रोग समय ही अवस्थार परीक्षा होइथाए। जंत्रणा समय मध्य जदि सामान्य व्यथाजनित शब्द बाहरुथिब तथापि निजकु आत्मनिश्चय करी बाबांकु स्मरण करिबाकु हेब। बाबा संदेश देइछन्ति जे एकमात्र शिव बाबा ही पैगंबर मेसेंजर अटंती, आउ केही नुहंती। बाकी जहाँ भी शुणाउछन्ति से सबु हेला भक्ति मार्गर कथा। एही दुनियार सबु जिनिस विनाशी अटे। एबे तुममानको बाबा सेठाकु नहीं जाउछन्ति जेउठी कौनसी भंगारुजा जिनिस नाही। सेठारे एपरि भल जिनिस हेब जे भांगिबार नाम मध्य रहिब नाही। एठारे विज्ञान द्वारा केते जिनिस तैयारी हेउछि, सेठारे मध्य निश्चित विज्ञान रहिब, काहेकिना तुम पई बहुत सुख दरकार। बाबा कहउछन्ति तुम पिलामानकु किछि भी जणा नथिला, भक्ति मार्ग केबे आरंभ होला, तुमे केते दुख देखिछ, ए सबु कथा तुम मानक बुद्धि रे अछि। देवता मानकु कहा जाउछि सर्वगुण संपन्न, पुणी सेही कला केमिति कम होई गला। एबे तो कौनसी कला नाही, चंद्रमार मध्य धीरे धीरे कला कम होइथाए ना। तुमे माने जानिछ जे एही दुनिया प्रथमे नुआ थिला, जेउठी प्रत्येक जिनिस शतप्रधान फास्ट क्लास थिला, ताहा पुणी पुरुणा होई कला कम होई जाउछि। एही लक्ष्मीनारायण सर्वगुण संपन्न अटंती ना। एबे बाबा तुमको सत्य 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 नारायणकर कथा सुनाउछन्ति। एबे रात्रि होई पुणी दिन हेब, तुमे माने संपूर्ण हेउछ, तेणु तुम मानक पई सृष्टि मध्य सेहीपरि दरकार। पांच तत्व मध्य शतप्रधान अर्थात 16 कला संपन्न होई जाउछि, सेतिपई तुमर शरीर मध्य प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर होई रहुछि, शतप्रधान होई जाउछि। सारा दुनिया 16 कला संपूर्ण होई जाउछि। एबे तो कौनसी कला नाही। जे भी बड़ बड़ लोक अथवा महात्मा आदि अछंती, बाबांक ज्ञान तांक भाग्य रे ही नाही, तांकर निजस्व अहंकार रहिछि। वास्तव रे एहा गरीब मानकर भाग्य रे रहिछि। केही केही कहउछंती एते श्रेष्ठ पिता तांकु तो कौनसी बड़ राजा अथवा पवित्र ऋषि आदिंक शरीर रे आसीबा दरकार। सन्यासी माने पवित्र होई थांती। तेबे बाबा बुझाउछन्ति मु काहा शरीर रे आसुछि, जे पूरा 84 जन्म नेउछन्ति, मु तांक शरीर रे आसुछि एवं निर्दिष्ट समय रे आसुछि। गोटे दिन मध्य कम बेसी होई पारिब नाही। श्रीकृष्ण जन्मरु ही 16 कला संपूर्ण अटंती, पुणी सत्व रजतम अवस्था रे आसुछन्ति। प्रत्येक जिनिस प्रथमे शतप्रधान पुणी सत्व रजतम अवस्था को आसुछि। सत्य जुगरे मध्य एहीपरि हुए। छोट पिला शतप्रधान हेब, पुणी बड़ हेले कहिब एबे मुही शरीर छाड़ी शतप्रधान पिला हेबी। किंतु तुमर एते निशा नाही, तुम मानकु खुशीर निशा चढ़ू नाही। जे भल मेहनत करुछन्ति सेमानंकु खुशीर निशा चढ़ुछि, चेहरा मध्य हर्षित मुख रहुछि। आगकु गले तुम मानकु एसबुर साक्षात्कार हेब। जेपरि घरे जेते निकटवर्ती हेबे सेते घर द्वारा मने पड़ी थाए। एहा मध्य एहीपरि अटे। पुरुषार्थ करी करी तुमर प्रारब्ध जेतेबेले निकटतर हेब, सेतेबेले साक्षात्कार हेब, बहुत खुशी रे रहिब। जे फेल हेबे से लज्जारे बुड़ी मरिबे। तुम मानकु बाबा सबु कहि देउछन्ति, पुणी बहुत पश्चाताप करिबाकु पड़िब। निज भविष्यतर साक्षात्कार करिब आमे कौन हेबु। बाबा सबू देखाइबे एही सबू विकर्म आदि करिछ, भल भाबरे पाठ पढ़िना, विश्वासघातक करिछ, सेथिपाई एही दंड मिलुछि। सबुर साक्षात्कार हेब, बिना साक्षात्कार रे दंड किपरि देबे। कोर्ट रे मध्य कहिथांती तुमे ए सबू करिछ जहार दंड एहा अटे। कर्मातीत अवस्था हेबा पर्यंत किछि ना किछि निशानी अर्थात छाप रहिब। आत्मा पवित्र होई गले पुणी ही शरीर को छाड़िबाकु पड़िब। एठारे रही पारिब नाही, सेही अवस्था तुमको धारण करिबाकु हेब। एबे तुमे घर को फेरी जाई पुणी नुआ दुनिया को आसीबा पई प्रस्तुति करुछ।
ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ, ପୁଣି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ଦୌଡ଼ାଇଥାନ୍ତି ନା, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ରେସ୍। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଇଥାନ୍ତି ନା, ଏହା ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏବେ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ହେବ। ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ବି ତୁମେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଆମେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି ହରାଉଛେ, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା, ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଉଡ଼ି ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବେ ତୁମେ ମୋର ହୋଇ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦା କର। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପଇସାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ତ ଦେବି ନାହିଁ ନା, ପଇସା ତ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ପଇସା ବିନା ଘର ଆଦି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନବାନମାନେ ଆସିବେ, ତୁମକୁ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ଦିନେ ତୁମକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ଭାଷଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ଚରିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ ବହୁତ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମହିମା କର। ଭାରତ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଦୈବୀ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ତ ବିକାରୀ ଚରିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଚକ୍ରର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ତ ହେବ। ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ। ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯେପରି ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାତୃଭାବ ତଥା ଧର୍ମମାନଙ୍କର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାର ରଖିଥିବା ଏକ ସଂଗଠନ ରହିଛି, ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଭାଷଣ କର। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେବତା ଥିଲେ, ଯିଏକି ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯିଏକି ପୁଣି ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବୁ, ଯାହା ଆଉ କେହି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ, ହୁସିଆରମାନେ ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥାଅ, ତେବେ ତୁମକୁ ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱ ଏହି ଦୁନିଆକୁ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଥବା ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ, ଏହି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରୁଛି। ଏହା କେତେ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି, ପୁଣି ତୁମେ ମାୟାର ଦାସ ହୋଇଯାଉଛ। ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗରେ ବସାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି କୁହ, ତୁମର ଯୋଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଛି ନା? ବହୁତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ସାବଧାନ କରିବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବସିଛ, ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ତେବେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ବାବା ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ସାବଧାନ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ, ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ନିଜକୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଦେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସେପାରିକୁ ଚାଲିଯିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ହେ ନାଉରିଆ ନାକୁ ମୋର ପାରି କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ପାପ ଭସ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ପାପ କରିବାର ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ପାପ ରହିଯିବ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହିପରି ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିଲେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ନିଜକୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ଯୋଗରେ ବସିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଆତ୍ମା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଡ଼ା ରୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରସାତଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ।
ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଥେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଓ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ 1 ନମ୍ବର, ନିଜର ସମୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଧନ୍ଦାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିବାରେ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିବାର କଡ଼ା ବିମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ମାୟାର ଦାସ ହେବାର ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା। ସର୍ବଦା ଖୁସି ରହିଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେଉଛି। ବରଦାନ, ଗହନ ଅନୁଭବର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ରହି ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାର ଅଥବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଗହନ ଅନୁଭୂତିରେ ରହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରଥମେ ସଂକଳ୍ପ ଧାରଣ କର, ତାପରେ ତାର ପରିଣାମକୁ ବା ସିଦ୍ଧିକୁ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗହନ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ରୁହ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଲଗନରେ ମଗନ ରହୁଥିବାର ବା ଏହି ସଂସାରଠାରୁ ଉପରାମ ରହୁଥିବାର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଏଥିପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଗର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ବାଣୀରେ ଆସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ଆତ୍ମାଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକର ଖେଳକୁ ଦେଖୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ହଠଯୋଗୀମାନେ ନିଜର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ରୋକିପାରିବେ, ସେହିପରି ତୁମେ ସହଜ ଯୋଗୀ, ସ୍ୱତଃ ଯୋଗୀ, ସଦା ଯୋଗୀ, କର୍ମଯୋଗୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପକୁ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଯେପରି ସଂକଳ୍ପ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେତିକି ସମୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଏବେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ରମଣ କର। ପୁଣି ଏବେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲଗନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।